Hello everyone, Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda semua. Seperti yang saya janjikan not last week, dalam iFolio announcement yang lepas, I did promise you that I'm going to deliver another online tutorial lecture for the third week. I believe you have noticed that I have uploaded the second week of my lecture on iFolio, and I include the link in announcement section. But it was made into two parts simply because I forgot to save press the save button. Therefore, it was not fully recorded. It was silly, and I know, but yeah, I did that. So I am so sorry for that, having to force you to look at it that way. But anyways, I hope it doesn't bother you so much. So this week, we're gonna move to the next title, which is the system penglihatan, or visual and eyesight, the system, visual system. Okay, so we shall start. All right, so I'm gonna give you this one simple test. You just follow or listen to the instructions, and you can do it on your own. Curious how good your eyesight is? Take a look at this image. Who do you see? If you're at a normal viewing distance from the screen and have decent eyesight, you should be seeing Albert Einstein. However, if you see Marilyn Monroe, you may want to consider wearing glasses or contacts. Wearing your glasses right now? Try taking them off and the image may change. Or if you're near somebody else, ask them what they see. The effect can actually be seen by anyone if we change the distance or size of the picture. If it's far away, you're more likely to see Marilyn Monroe, as our eyes only pick up the broader strokes of an image from a distance. But as you come closer to the image, you see the finer details of Einstein. We promise we haven't changed anything digitally. In fact, pause this video now and try walking away from your computer screen. Chances are the image will change, and at a different distance than your friends because our eyes are all slightly different. The further away you can stand and still see Einstein, the better your eyes likely are. You can achieve the same effect by squinting your eyes to blur the photo. So what's going on? Well, this image is an example of a hybrid image, whereby a low spatial frequency of one picture is combined with a high spatial frequency of another. But depending on how well you're able to focus or pick up contrast, your eye will only pick out certain details. Up close, we're generally able to see fine details like Einstein's mustache and wrinkles, but as the distance increases, or if your vision is poor and thus creates a more blurred image in the first place, your ability to pick up details fades away. Instead, you only see the general features like the shape of a mouth, nose, and hair, making it seem like Marilyn Monroe. Love tricking your brain with illusions? We've put together a playlist of our favorite ones that you can watch by clicking the screen. Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe for more weekly science videos. So how was it? What did you see? When I did the test before, when I was looking around for a video like this, to be honest, I saw a combination of Marilyn Monroe and Albert Einstein. I can't see clearly of the image of Albert Einstein. That's an honest statement here. So I guess now that I can see both of them, I would say that maybe my eyesight is now playing games with me. So it's in between okay and not okay. I probably have to wear um, uh, eyeglass one day, but I hope not. Alrighty, so I hope to those who are wearing wearing your spectacle, take it off and try and see what can you see. And I would like to ask for some feedbacks about this video in our fourth lecture in class. All right,
So, berbalik kepada isu kita pada hari ini, apa yang saya akan ajar anda ataupun berikan lecture pada anda ialah berkenaan dengan penglihatan ataupun visual. It can be vision, it can be visual penglihatan. Now, apa sebenarnya kaitan antara cahaya dan penglihatan? Because kalau kita fikir secara logik, do we need cahaya to see? Actually, yes. Okay, kerana cahaya itu adalah satu benda yang membantu kita semua, manusia, untuk melihat sesuatu dan cuba mentafsirkan perkara tersebut. Kerana apa? Cuba imagine malam-malam buta. Tak ada cahaya lampu. Not even cahaya bulan. You cannot see anything, right? So, sebab itulah kita katakan bahawa cahaya adalah tenaga untuk membantu manusia. Okay. Bermaksud tanpa cahaya manusia cannot see. You cannot tell. Okay. Okay, this is very technical. This is cahaya laju bergerak ke apa semua tu. Okay, you have to know this, but it is not necessarily important as long as you know that cahaya is something that you need for your visual. Okay. Alrighty, kelajuan cahaya juga dipengaruhi oleh medium yang dilaluinya. Okay, udara, air, kaca. Okay, kalau kita nak fikirkan secara logik, imagine awak berada dekat dalam lautan, dasar lautan. So, apa yang menghalang awak adalah air, right? Because cahaya itu memang boleh dapat masuk ke dalam air. Tetapi kalau dia terlalu jauh dan terlalu tebal, terlalu tinggi ataupun terlalu dalam airnya, cahaya cannot penetrate into the sea, right? So that's why dia kata cahaya itu juga dipengaruhi oleh air, kerana perkara lain, kerana ada setengah-setengah level dia dah tak boleh nak penetrate. Okay, ada dua jenis cahaya yang perlu kita tahu. Kedua-duanya mempunyai implikasi dan impak yang besar dalam kita punya penglihatan. Pertama sekali adalah cahaya yang asli. Cahaya asli apa? Definitely cahaya matahari. Cahaya matahari adalah cahaya yang asli kerana kita, itu adalah satu kurniaan Tuhan kepada kita untuk kita memudahkan kerja kita waktu di siang hari. Okay, di siang hari, walaupun ada setengah-setengah tempat yang kita memerlukan lampu, tetapi kebanyakan tempat di luar, dia tak perlu pakai lampu lah. Kalau dekat padang tak perlu lampu, unless it's raining and you can't see things, so you have to use an artificial light. But otherwise, tak payah pakai lampu. Otherwise, cahaya matahari tu sudah pun mencukupi. Tetapi cuba tengok kepada point number ni. Okay, this is the point. Okay, sorry. Okay, mencegah kanser dan sakit kulit. Okay, there are cases where actually bila cahaya matahari tu disertai dengan SPF ataupun UV ray, contohnya semasa saya di semasa saya di Australia, Australia ni dia bila time summer, pada masa saya berada di sana, yang summer yang terpanas saya pernah rasa ialah 45 darjah Celsius. Summer tu bermula daripada bulan 12 hinggalah ke bulan 3. So it was so devastating. I remember cycling, because I cycle to the uni every day, even during summer. But the thing is, for PhD students, kita tidak ada cuti, except for kita mohon lah, setiap tahun kita akan ada lebih kurang sebulan cuti, 30 hari cuti. Tetapi kalau saya biasanya memilih untuk tidak mengambil cuti kerana kita ada banyak kerja untuk dibuat lah. Jadi semasa saya cycle tu, I would cycle lah tu sebab rumah saya sebenarnya dengan universiti lebih kurang 2.3 km. Tetapi kawasan kejiranan saya tu kawasan kejiranan yang di tengah-tengah. So, bas ada di lorong luar belah kanan dan bas juga ada lorong luar belah kiri. So, technically you have to walk sikit lah.
600 meters keluar untuk ambil bas. Seperti juga di sana. Jadi tak ada bas yang jalan di depan rumah saya. Okey, jadi untuk memudahkan saya punya perjalanan, saya beli basikal. Saya beli basikal dan saya menyayu basikal. Di bawah sinaran 45 degrees tu, 40, at least 45 tu adalah hari yang mana saya tak pergi ke universiti. Because it's so hot. It is so hot. I cannot stand. We have to, if you have aircon, you should just switch on the aircon. But believe me, aircon is not enough bila 45 darjah Celsius tu. Tetapi 40 degree saya pernah rasa it was so hot as well. You cycle to the you cycle and then you sampai ke office tu, you could feel that mata you, because I pakai sunglass kan, bila buka sunglass tu you could see ni semua ni merah sini semua merah, sini tak. Okay, and then the other thing about Australia is always hot. Kat Malaysia ni paling tinggi pun 37, sekarang ni 37, 35 kan. Tapi kita akan berpeluh. Tapi di Australia panasnya membakar kulit, tetapi dia tak ada berpeluh pun. Adalah setitis dua. Nah, that's it. Sinilah. Kalau saya pakai sunglass tu, sini saya akan berpeluh sebab dia panas. Tak ada peluh. Tapi masalah di Australia ni adalah mereka ni orang yang suka apa? Buat aktiviti luar semasa musim sama. Semasa sama yang panas yang orang Asia tak suka adalah waktu yang mereka sangat suka. Jadi mereka akan keluar. Bila terlalu panas, tempat pertama yang orang akan pergi mana? Adalah laut. Imagine, it's so hot, tapi dia pergi duduk kat dalam laut dan dia sunbath dekat dalam laut tu. Dia berenang ke apa-apa sahaja lah dia akan buat dekat laut, dekat tepi sungai. Cuma apabila kita berada dalam luar, yang pertama sekali kita kena stay hydrated. You have to drink a lot of water. You cannot not to drink water. Kalau bawah 40 degree tu you don't drink, you will be getting stroke heat stroke. And the other thing is, apabila terlalu panas, walaupun tak panas sangat pun, tapi you could tell dia punya pancaran tu pada pada skin anda, dia macam perit. So perit macam pedih macam tu. It shows that dia punya UV ray tu tinggi. So UV ray ni masalah dia kepada orang Australia ialah banyak yang sakit kanser kulit. Ramai mereka yang meninggal ataupun dijangkiti kanser kulit. Sebab UV ray yang tinggi. Jadi kita ni apabila kita kat luar, dinasihatkan untuk make sure you have sufficient water to maintain your outdoor punya activity. And the other one is you have to keep on applying sunscreen. So this one, if it's too much ray ni, dia akan menyebabkan cancer. It's an adverse effect. Alright. The other one, the next one. Ini pula adalah seperti yang awak tengok dekat dalam ni, lampu dia sahaja. Bermaksud waktu yang kita tak boleh dapat cukup sunlight, kita ada artificial light, iaitu satu alatan yang terhasil daripada tindakan tenaga elektrik. Okay. Tak kisahlah lampu apa, lampu fluorescent atau lampu bulb berapa watt pun, itu adalah kita punya contoh-contoh lampu tiruan. Cahaya tiruan. Penting jugalah. Walaupun di siang hari, kadang-kadang tu kalau sewaktu hujan lebat, you tak boleh dapat cahaya yang cukup, so you still memerlukan cahaya tiruan. Okay, the rest. Okay, kita sebenarnya ada 3 je color yang sebenarnya mata kita boleh identify, iaitu merah, hijau atau biru. Ketiga-tiga ni adalah apa? Adalah warna asas, right? So ia adalah warna asas. So mata, cahaya, apabila ditranslate cahaya tu,
ditranslate kepada mata kita adalah gabungan kepada colour merah, hijau atau biru. Itu campuran colour adalah cahaya. Okay. Okay, this one. Okay. Ketiga, kelima, satu, dua, tiga, empat. Okey, empat ni adalah perkara yang penting dalam memastikan awak faham bahawa cahaya tu biarpun dia wajib ada untuk kita melihat, namun cahaya itu kalau tengok kepada sini, dua ni menunjukkan bahawa manusia ini juga dia terdedah dengan sama ada cahaya itu dia boleh cope ataupun tidak. If it's too strong, the cahaya is too strong, sometimes you punya otak tak boleh proses sangat. Ia akan mendatangkan ketidakselesaan kepada psikologi. Physical dulu, mata tengok tak selesa, waktu terus datang kepada psikologi. If you remember one case, ada dua yang saya tengok yang berkenaan dengan cahaya ni. Satu ialah kalau awak tengok berita tentang saya tak tahu K-pop, because I don't know about K-pop, but I do read about them. Yang satu grup ni, seorang daripada tim dia tu pingsan atas pentas because of the spotlight, because the blinking lights tu, it has caused her to to not be able to process, and then she just passed out on the stage. Right. The other case is Sang Saka Biru. If you watch the video clip Sang Saka Biru yang penyanyi Sonawan tu, dia pernah ada warning bahawa video clip tu dia ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan epilepsi ataupun sawan, kerana walaupun sebenarnya kita kena faham bahawa itu adalah berkaitan dengan jumlah ataupun amount cahaya yang mata kita boleh cope. If you cannot cope with the amount, ia akan mendatangkan kesan fizikal dulu. Okay, kita penat, because we keep blinking to fatigue, and then dia akan pergi kepada psikologi kita. Okay, alright. Hope you understand. Okay, so this one is kalau kita tengok kepada point 1 to 5 ni, dia lebih kepada macam mana sesebuah tempat kerja yang kondusif itu boleh memainkan peranan dalam produktiviti. I'm so sorry because adalah ni this earphone headphone ni, dia sepatutnya just function like that, very sturdy, tapi I think something wrong. Maybe I terduduk ke terpenyek ke apa, so it's not working anymore. So it's kind of annoying. I've got to get a new one. Anyways, so kalau awak pernah dengar, I'm sure. So okay, yang ini pula kita dah nak kena start cerita pasal struktur mata lah. Okey, ini adalah salah satu yang kebagusannya pengajar economics ni, ialah dia bukan saja menceritakan pasal keadaan ekonomi ataupun keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja, tetapi juga menceritakan tentang asas-asas organ, asas-asas deri-deri. Minggu lepas kita dah cerita pasal minggu lepas kita cerita pasal pendengaran. Minggu ni kita cerita pasal penglihatan pula. Kerana benda tu semua memang selagi manusia bekerja, itulah bendanya. Okay? Alright. Sistem mata ni. Okay, mata tu, ini adalah mata. Tetapi mata ni adalah yang interface lah yang depan kita dapat tengok, tetapi kesemua tindak balas terhadap cahaya yang seperti saya cerita tu semuanya berlaku bermula daripada kornea dalam ni dan juga otak ni.
tiga perkara ni berkaitan antara satu sama lain. Okey, kalau awak tengok TV kan, tu pun apa-apalah kalau nak buat eksperimen saya pun boleh juga. Okay, katakan awak ambil torchlight. Lepas tu awak pergi tutup mata awak dekat cermin ni. Saya nak tunjuk ni, saya kecil-kecil dulu saya selalu buat eksperimen ni. Walaupun saya tahu apa benda yang saya buat tu, tapi now saya tahulah. Saya pergilah ke cermin tu dan saya buat torchlight saya. Saya buat torchlight saya, lepas tu saya tutup mata saya. Tutup mata saya kuat. Saya buka torchlight saya, lepas tu saya buka. Terus saya buka torchlight saya. Sebab saya nak tengok mata saya macam mana, besar kecil. Jadi, bila saya buat eksperimen main-main tu, saya tahulah bila mata saya tutup, bila saya buka je, saya nampak anak mata saya tu besar sangat. Tapi bila saya tutup balik, itu bila saya buka bila saya tutup, baru saya buka tiba-tiba, anak mata saya besar sangat. Lepas tu tiba-tiba dia mengecil. Okey, itu bermaksud anak mata tu dia accommodate dengan cahaya. Apabila kurang cahaya, bila kita tutup mata, dia kurang cahaya. Jadi dia cuba nak cari kat mana cahaya tu, di mana. Tapi bila kita buka, banyak cahaya, so dia dah tak payah, korang bilang dia tak payah besar lah, dia kecil je. Sebab tu kalau awak tengok TV-TV cerita emergency room, ER tu semua, dia selalu main macam flashlight, tu dia letak kat mata. Bila mata tu buka ikut cahaya flashlight tu, bermaksud orang tu masih conscious ataupun masih sedar, masih okey lah tindak balas dia kepada cahaya, cuma mungkin dia pengsan. Tapi bila dia letak mata-mata tu gitu je, bermaksud dia dah tak ada tindak balas kepada cahaya tersebut lah. Okey, so ingat first kali ini adalah kornea. Biji mata, soket anak mata, lepas tu kornea di dalam. Tak, saya akan ceritakan. Bukan saya akan ceritakan, kita boleh tengok video ni untuk memahamkan lagi. Your eyes allow you to see the world around you. But have you ever wondered how they work? First, it's important to know that vision depends on your brain as much as on your eyes. Your eye's main job is to detect patterns of light. Then, they work with your brain to turn those patterns into images. Let's take a closer look. Light rays bounce off an object you are looking at. Let's say the object is a dog. The light reflects off the dog to your eye. Then, the light enters through the outer part of your eye, called the cornea. The cornea is clear like a window. It helps your eye focus the light to make things look sharp and clear. Next, the light rays pass through an opening called the pupil. The pupil is the dark round circle in the colored part of your eye. The colored part is called the iris. It controls how wide the pupil is and how much light can pass into your eye. In bright light, the iris narrows the pupil, reducing the amount of light that enters the eye. In dim light, the iris widens the pupil to let in more light. All of this happens automatically. Behind the iris is the lens of the eye. It helps focus the light coming into your eye so you can see things clearly. The lens flattens so you can see things that are far away, and bends so you can see things up close. When the lens, cornea, and pupil are all working together properly, they will focus light on the back of the eye. That's important because lining the back of the eye is the retina. There are about 130 million tiny cells in the retina that are sensitive to light. When these cells detect light, they turn it into electrical signals. Those signals eventually make their way through the optic nerve, which is like a cable connecting the retina to the brain. The retina helps create a rough image, but it sees the world upside down. It's your brain that turns what you see right side up. Also, when you look at an object, each eye gets a slightly different view of the world. The brain combines those views and makes them into one picture. The brain also adds a lot of details to your vision, so that you can see complex shapes, movement, depth, and a rainbow of colors. And of course, the brain connects your sense of sight to things you already know, so that when you see a dog, you recognize it as a dog, and not a cat or a monkey. And that's how you're able to see. To learn more about how your eyes work, visit nei.nih.gov/kids. Okay, so bila itu adalah satu video yang paling basic untuk kanak-kanak, tapi ia yang paling mudah untuk awak faham bagaimana tindak balas mata. Walaupun saya tahu yang awak mungkin masa zaman sekolah dulu dah belajar, but this is like a refreshment, not refreshing. This is refreshing punya sort of short video yang boleh memberikan
mengingat semula awak, mengingatkan awak semula kepada apa yang awak telah belajar zaman-zaman dulu. Kan, saya rasa awak dah lama lah tinggal, because this is already when you learn physics, no, biology form 5 or science in form 3, form 5 adalah, but then after that you must have left, unless you memang suka tengok cerita video macam tu lah. Okay, jadi ini adalah mata. Tadi kan dia dah cerita pasal apa, iris, apa lagi, lens, kornea, lepas tu paksi optik ni yang dia cerita pasal kat sini dia dirangsang ataupun diidentify oleh retina. Tapi retina ni bila diidentify kan, apa, dia sebenarnya terbalik. Tapi bila sampai ke otak tu terbalikkan semula supaya betul kedudukan dia tu. So very interesting, right? Okay, that's how apa tu, mata kita bereaksi. Okay, tengok ni. Apabila, kalau dia ingat-ingat dulu zaman sekolah kita ada belajar kanta cembung dan kanta cengkung. Kanta cekung ke cengkung? Kanta cembung, kanta cengkung. Okey. Yang ini tengok. Bila kita tengok benda yang jauh, kita akan ditegang-tegang kita punya apa tu, anak mata ni dia tegang. Lepas tu kalau yang dekat pula dia biasa je. Kemudian dekat mana ini? Yang inilah adalah retina. Okay, ni semua ni luar anak mata yang belah luar lah, dalam ni retina. So ini semua adalah reseptor yang akan membantu awak untuk tengok dan sampaikan maklumat kepada kepada otak apa yang awak tengok tu. Okey. Ini yang dah saya cakap tadi lah, kata cembung semua tu. Okey. Bila cerita pasal apa tu, rods and cones ni, kena dengar explanation saya, sebab saya takut kalau awak hanya baca mungkin awak tak faham. So you listen to me first and then you tengok kepada nota yang saya dah sediakan selepas ni. Okey. Cones and rods, cone dan rods, okey, adalah reseptor yang kedudukannya berada di bahagian retina. Ingat retina kat mana? Retina kat dalam tak nampak lah, luar ni tak nampak lah biji mata. Kalau buat reverse balik kepada slide yang sebelum ni, you could see kat mana retina tu. Retina tu di belakang soket mata tu, biji mata tu kat belakang. Okey. Cone dan rods ni fungsi adalah sebagai reseptor ataupun untuk kumpul cahaya supaya dia boleh ditranslate dan ditransmitkan kepada brain. Okey. Rod ni bentuk dia lebih kurus, narrow. Cones ni bentuk dia lebih besar sikit. Rod dia adalah yang first dapat cahaya, dia pegang dulu, lepas tu baru dihantar kepada cone dekat belakang. Tapi rod ni dia hanya boleh identify cahaya tu dalam keadaan yang malap. Kalau kita tengok satu tu, dia boleh dalam malap saja, dan dia punya colour tu kebanyakannya adalah black and white saja. Okay. Kita tengok dekat sini. Okay. Kat sini tengok dia punya perbezaan dia adalah kalau cones tu fungsi dia untuk gather cahaya-cahaya yang boleh boleh diexplainkan menjadi banyak color. Cones, rods tak boleh. Alright, sebab tu cone tu dia lebih mampu untuk translatekan sesuatu image tu yang difahami berbanding dengan rods. Rods ni dia punya tu basic sikit. Dia punya fungsi tu basic sikit lah. Namun dia perlu, especially kalau kita melihat sesuatu tu pada waktu malam yang kurang cahaya. Okay.
Dan kalau kita tengok kat situ, bila seseorang individu tu dia telah tak ada kurang cones dah cones dia dah maksud saya road tu dia dah kurang fungsi. Sebab tu dah lama-lama tu dia apa image yang dia tengok tu hanya hitam putih saja, kerana walaupun kon dekat belakang tu elok lagi, tapi sebab fungsi pertama sekali yang ditranslate ialah road, jadi road tu tidak mampu untuk translate kepada untuk hantar signal kepada cones dekat belakang yang lebih boleh jadikan image tu jelas dan berwarna. Tetapi kita tengok kat sini, namun begitu cone tu dia tak boleh tengok color yang merah. Sebab tu cone tu dia hanya berfungsi apabila cahaya yang terang dan apabila waktu terang yang ada cahaya yang cukup. Kerana cone kerana rod tu dia punya fungsi tu memang untuk first dapat cahaya tu memang rod akan translate dululah, tapi rod tu translate hitam putih je dulu. Cone tu yang translate color-color. Tetapi walaupun cone tu dia boleh translate kepada banyak color, dia punya juga limited. Kerana bila waktu malam yang kurang cahaya, warna merah tu dia tak dapat tengok. Sebab tu kalau warna merah tu, bila malam-malam kalau awak tengok dalam TV tu, dia punya yang visual malam-malam tu, kalau tengok cerita tentera, dia boleh tengok pakai yang cermin mata tu, tapi yang dia keluar color ialah color apa? Color macam putih-putih, kelabu-kelabu sikit hitam kan? Because macam mana pun yang cahaya merah yang untuk membezakan antara semua image itu dengan menggunakan color tu, dia tak dapat diaktifkan. Hence, yang paling jelas ialah putih-putih dan juga kelabu-kelabu dan juga hijau, ada hijau kuning hijau. Itu je yang boleh ditranslatekan. Okay. Alright. Kalau yang ini macam mana kita nak proses penglihatan tu? Pertama sekali, kontras. Kontras tu maksud gelap dengan terang. Okey. Cuba awak, kalau awak ada Instagram, awak ada gambar, kan awak boleh edit. Edit tu kalau kita kontraskan terlalu banyak, jadi lama-lama dia akan jadi putih kan? Bila jadi putih, kita boleh bezakan tak image tu? Tak boleh. Sebab tu kita kena kurangkan kontras tu supaya kita masih boleh bezakan antara masih boleh jadikan ia satu image yang kita fahami. Sebab tu penting untuk kita faham bahawa kita punya mata tu boleh proses kalau kontras tu cukup. Okay. Macam mana nak faham? Macam saya cakap tadi lah. Kalau kita kontras tu banyak sangat sampai dah tak boleh nak jadi putih semua ataupun jadi hitam semua, pun tak boleh. Kita punya otak ataupun mata kita tak boleh nak bezakan. Seterusnya, ini dia kata lelaki. Lelaki ni kalau ikut konsep dia butuh warna lah. Kebanyakannya lelaki tak boleh bezakan warna-warna yang asas, itu pun warna merah atau hijau. Kalau dulu, kalau awak pernah tengok dokumentari yang bila dia buka dia punya wardrobe tu, semua kali merah je, padahal warna hijau. Tapi bila dia pakai dengan seluar, dia jadi macam clown sebab dia tak tahu yang dia ambil tu adalah baju baju hijau. Rupa-rupanya dia ambil baju merah. Dia ingatkan tu baju hijau, sebenarnya bukan. Jadi dia tak mampu untuk membezakan color. Malam pula,
Kerana apa kita tak boleh tengok malam tu dengan jelas? Kenapa kita kena macam ni? Sebab tak cukup cahaya. Kita tak boleh nak mengkontraskan semua benda hitam. Kalau dalam hutan tu, kalau kita masuk hutan, tak ada cahaya, hitam je semua. So we cannot identify apa benda yang berada di depan kita. Alright, yang seterusnya. Okay, ini adalah perkara yang berkenaan tentang eyesight at the workplace. Worker was using a wire wheel on a sheet of metal when a tiny piece of wire shot out at high speed and pierced his eyeball. Not even an eighth of an inch long, the projectile caused too much damage to save his eye. Think this is just a harmless little screw? It was in the grass when a man edging the lawn with a powered string trimmer hit it, instantly turning it into a missile traveling fast enough to shoot directly into the center of his eyeball, penetrating the pupil and embedding itself deeply in the vitreous body. A man using a handheld sprayer squirted parts cleaner on some metal pieces. The stream of spray bounced back and hit him in both eyes. When the solvent made contact with his eyeballs, it started burning through the tissues covering the cornea. Blinded and screaming in pain, the chemicals caused extensive damage because it took him almost 20 minutes to find his phone so he could call for help. The delay cost him most of the vision in one eye and 15% in the other. A maintenance worker was refueling a generator when some of the fuel spilled over and hit the hot engine manifold, causing a flash fire. The fire was strong enough to burn off most of his eyebrows and some of his hair. The skin around his facial area received first-degree burns. When he took his safety glasses off, the only part of his face that had not been touched was around the eyes. Doctors told him that the safety eyewear he had been wearing saved his eyes, and without them, he might have been blinded for life. Almost 70% of eye injuries result from flying or falling objects or sparks striking the eye. Of the objects that caused the worst eye injuries, more than 60% of them were smaller than a pinhead. Most of these damaging little missiles were traveling at high speed when they injured the eyes. Chemicals in the eye account for almost 20% of eye injuries. Good safety eyewear is inexpensive, lightweight, easy to keep clean, and scratch resistant. Choose safety glasses that meet universal standards for proper eye protection. For example, OSHA requires protective eyewear in the United States to meet the minimum standards established by the American National Standards Institute, or ANSI. If you already wear glasses, your prescription lenses can be made to ANSI standards. Most safety eyewear also blocks damaging UV rays. And you can get safety eyewear for indoors or outdoors, and you can even get ones that are bifocal with varying degrees of magnification. Remember to wear your eyewear when working around the house. More than twice as many eye injuries occur at home than in the workplace. But whether you're at work or at home, don't be blindsided in an accident. Wear protective eyewear. Okay, so from the video, we could see that apa tu? Sebenarnya eyewear tu yang nampak macam basic tu sebenarnya boleh cover ataupun boleh menyelamatkan mata awak tu daripada kecederaan di tempat kerja. But then it's sad to say lah, macam masalah di Malaysia ni itu semua tak diambil kira until you dah terbuta, baru nak cakap cerita pasal keselamatan lah. Okay. Cuba tengok dia punya eyewear tu, simple eyewear, tapi you could tell yang dia punya hazards tu daripada sekecil-kecil skru pun boleh menyebabkan masalah kepada
keselamatan di tempat kerja ataupun di rumah itu sendiri. Alright. So we have come to the end of this this third week punya video. If you have questions, feel free to come and talk to me, or you want to send an email, or you want to respond to my YouTube channel. It's up to you. You can do it you can do anything that you want. I mean, you can ask anything that you want. But if you feel like you want to talk in the discussion section, you can go to discussion and then post any question, and I'll respond to it immediately. I also have received a few emails from some of you that that indicated that they have, or some of you have choose article journals yang hendak dibuat digunakan sebagai rujukan untuk tugas anda. You can proceed with any of them. I have in fact responded to a few emails already. You can start doing your job. I will give you from time to time a few samples or templates of good ulasan article that I get from or review that I can get from the internet, from the online journals, databases. Okay, everyone, I hope this benefit you to in your learning and learning in this learning program, and yep, see you around maybe next week. So this week, the third week is this video, and I'll see you on the fourth week. All right, see you, bye.